Voices, Channels Television's breaking news. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum badin Gambian kolu ngali konton kabirin koyna fokaton ba karfulo bela kabirin nyomi fonna wulli banko kan Gambia dingo be dawoda ngali konton bi October til laban memmo til tansabanin kilimoti lon sato kono ali badin malemu Bamba Serigne Mass Khadimu Rasul badin Gambian kolu ngal sama ha tonkolon wulita safonyoto wulita Baba Ousainou Dabo mfa Papa Ousainou Numukunda Dabo biabe bero lala mintole kombo sanya biabe bero lala pro kombo sanya la biro nkoto president Adama Barrow nge bunya isina mabe ne fama jube nkoy ko kano buka forcer kano nana buka forcer jalba ya fo ako nyaada la kano woma nyaabo ni nyaada janjunda malom fo af kano ka banne ba malom yes ay to nyal kano be sonno mold modol ka kanu daleto ayatare man la fila President Adama Barrow Gambia anyum banku dima ate Africa anu mota ko yande no anyam programme nyin kawo faram fancie moliye badin Gambian kolu follow jandembe diamo siandila lafita tenturoni jayro kela mbadi nyamina west ko la bake nyamina west ala baraka nyamina west ala baraka nyamina west ala baraka onon jarama nyamina west on jarama nyamina west on jarama suma mbokki ñamina west jërëjën jëf suma mbokki ñamina west jërëjën jëf suma mbokki ñamina west jërëjën jëf kontaan naa lool góor ngeen onon ko dimo wallahi almo forolade surtout mbe katamina kolu konton na ñamina katamina ngal konton alhamdulillahi ale siso fandile tep mbadiwol kono ngam mbadimma honorable Sekou Ba Cissé GDC Alkamba ngamoy abento wurla be lembala wallahi fo mbalati yo borta kataminan ko ala baraka ali la moy mbadiwol yo assalamu alaikum katamina kolu ikonde dunna sade ko re manam bendum ina da bendu silala kan sade o be sigita anyo nene ma soto Bamba Mass Ibrahima tu ko marena e al sinyu lo ka anyo nene ma soto al wuri Allahu akbar Rabbus samawati wal ard
جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض والله يا رب ربنا إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين يا جل وعلا nte kam bulole tele de ite man saba man sakallankew nka kumboy tele ite man saba man sakallankew nka na kullolu kace tele ite rabbul alamin alhamdu tento kamal mankuto bete man satallahi bari alingata doron mbaɗi gambiyankolo alengata ntenga falende ko dim furingote ñamina dim kurunte ñamina foni même pareta kuru yala fayye tapale yala karola ñamina ntolube national puntum pantan ntolube karandilale adama ka karandale bari ama wala da bondi ntolle ba bondi la wala dala ntolle ba tafsir ndel alquran wala inshallah rabbul alamin ntoluta bayla ntolbe na politiko kan ñamina nta bayla kato adama ntolu nga londe ko mole mati me yalon ko amam pare pour ka kuni amam pare pour a ñaa yele at lafta ay tara kon susu la do ayla ay sino tol ñamina ba kuni wallahi mbaytandi la ko ite ten tolu nene no la wallahi alazim badi ngambiyan kolu mbela fila pour ka meyitan dalla wala mu ñinti ko ñamina banko kan kataje ka kon susu waranka subo susu waranka ben kino domo ali la moy ñina doronde ila npp kolu iko itul ka balule ika ñamina ko le hada ñal fawle yela moy begi kuma singen lek Bahum. Project. I'm here with Honorable Oblai Sise, Honorable Sekou Maron, Honorable Baba Galle Diallo. Bahum ñi ñoo gis réew mi ñi ñoo taxaw pour dooleel président Barrow ci li dëgg ñoo taxaw ne ñoom li gisul président Barrow réew mi lañ gis gisuñu parti tey gis nga reer bi ñuy reere ni Bahum lii right now ñu ngi kudal xam nga ne façon reer yi ngi nama koso li nekkul nama duromo li nekkul moni yi UDP di naan kuti ak bëccëg Bahum sima ngo fele me yalon ko ñu mu cikkano ti me yalon ko man di ñu cikkano me yalon ko e ka wala kuntu marché dole ñu cikkano le me yalon ko e ka même ko aka buri tan ni Bahum tala abe 1 hour tala pour ka bunta bo cikkano fele mo la do kan sama honorable Baba Galle hali honorable Sekou Maron Abdoulaye Cissé sama e pareta ka ñamina soron ka cabo ñu samba ka di président wala ke ya moy le ko sama ñim mol le pareta pour ka ñamina ndolla ñamina soron ka cabo sika ka di président barola badi wolu so ali ya jele de ñunu honorable Sekou Maron honorable Baba Galle Diallo Pa Boy and honorable Abdoulaye Cissé sane mentereng Baba Galle Diallo yundum Abdoulaye Cissé aning honorable Sekou Maron mfamo teri ñol le mo ñunuti ñu ne kukele andon mamira politiko be dun nan ni tema foni to lafta de bari lafta me itandile la wala mal nata yale ñamina you are welcome wala nan kontanda bire subu plateau landali koto ñamina lu ndam bu ñaale no bari alni wo wurla membe sir ñodala fo proci fonko lente mo to fon to lom fan membe wurla ko albe ñamina soronna la le ciabo sambali adi president barola ndolla ñamina manke president bari ngalon ne ko abe feyato kuma fo la fan nim politiko kuma fo bari ngabe subo do mo kan da kono be diare men diata sa fono bar anyway badi wolu lafta pour ka yitan dal la dron ko e Gambia surtout United Democratic Party atol men be UDP formol dal sal hakilo to bake wato dobe
ni ye audio je ya lamoy i ñanta hakkilo sotono la fo ñin audio ñanta siala fo ma ñana siala alka audio menu janjande bor alhamdulillah barin ndol fanan nganna security checks ol kele mota lonno la jumal lemu mammo tofo andon itol ba mira la menu ta sikeno wolunte fan because molbe kan ko molunne ala ende ma woto audio ñing a ñanta tala no Ibrahima Dibaleya pour Ibrahima Dibaya la moy baratata no Ibrahima Dibala forum nte fo malon jumale enke Ibrahima Dibala forum because mambon ilanke je mamba kalama wo kita mistake ko because nka audio lu di Ibrahima Dibala naka audio share so bari momo ya audio ñin soto ite ñanta delete lale o ñanta la moy la do ya delete wara ni aje me ya share do ya fa ya delete because a manke pro ay tara formol to bare nay UDP dinul fanan itol buka audio itol ka jek le dron nga ya share ya passing wo al audio ka la moy le ni alla moy ya jube ñin audio ñin ay munefo wala mo audio na fati ni aje ka audio ke president Adama Barrow fa ka fo nunto itol buka GRTS la moy audio ana famu la moy rolati ana fa manke ñindi ko ka share ika la moy le ni alla moy wotuma le ka koto long wo be kuma yala baake lafta pour ka wayta dal bela bare alhamdulillah rabbil alamin ala ende male audio ni voice ni mota sutela mota lon na jumal lemu because menmu itol te wollo na ma possible non nte fa lon eta lon bare to mam foje andon namanke Mr Daboti papa Usenu nka wole tofo mammo tofo bayre ndol fanan kan hakilotu baba bakele hanne nimmol be diamola surtout man sakunda do kulalu asike no tol fanan yento record tol fanan yeto record wo kasoto nole bari nyim fanan fa kita fenete me alon ko lafta pour Ibrahima Dibala ya lamoy unfortunately atata Ibrahima Dibala forum auto instead of ala mobile auto bari Ibrahima Dibala forum tamam bo nadu wato kalama wodlato bari yente ke formol men ta siatale wol maybe wala en tinna wala njuro keta bayra sifa na manke bari sen hakilo to wato pour next time ngali audio jabota bamba mas bulu ala audio nyin la moy le follow jannal ba siala ibaje la ko nali ala moy wala be kuma yala dina aliya talantalang nali ala moy albalo na audio nyin anyanta kala nyaadi le bari hakil mal le mom beti mbesin hakilo to wato badi ngambiyan kolu sanyang bi kube kala sanyang na fota men ko ite ba moy la mol lella sanyam be tembo men do bi ngabbeangol jeye landi e kannatay sanyam ko le ballero lo sanyam ko lu ne sanyam ko be diamo la kunun Allahu akbar fo suto talan jama talan saba ma fa ben ko mandi la daro sanyang ngalon nal paretale bari ñin konvoyo bita ñamen mfama be dunna sanyang ñamen ngawotu sukutan ko lel bulu kombo sukuta alim baba dandang ala dandang aliya denkem walanti nabi na programme dati dula nga ferele ma fere yalon malum fo dinewle fere no le bam fere do man diade ngoto bakar tarole du kar ma koy ba yenni ndala bam fere ngawo musical folo nati fere adiata ngotol dinolo atul mom album fenne fo kalaba dunia la dia kamera ab fotal ko le fere anyom fendi ma de kere membe kering Gambia kono wallahi ning atra misal fe aliya long alka moy alka faham albalo na ko Gambia be te momento Allah taala la demaro wala be laren Gambia kan Allah taala ala demaro wala be laren Gambia kan ni wonte ñin sungolu ñin tapalewolu ñin bandiolu e banta Gambia destroy fereng President Adama Barrow ala hamo pour ñamina wole mo ka kuru sang kuru jama ka samba moro ya wonyanta daji korkorol menu daji ko
korokorol menu tala ke tupi wo kurwo kan ay wo tupi wol kurwol kay na wo tala nyami nan kol tema Allahu akbar bari ngakuma folo dron to lete nyamina bari lafta pour ka meytan da to lambadi gambian kolu wala mu nyenti ko bi mese wori mbakela so woto mbeddi amulal nyamina dingolu menu be nyamina west ali yoro jallo jube bang aning NPP la candidate Birom Sow al Birom Sow jube ali yoro jallo jube nyim mo fulo ni be diamula public jumala si nyamina represent no député bonto nyina kumayata al parti be bonni je say al NPP bonni ale GDC bonni ale UDP bonni ale NRP bonni ale parti be bonni freng ali Birom Sow ane yoro jallo jube i mankutolu mo fulo lo nya ali la moy bang i be diamu nya nyim mo fulo jumala si nyamina la problemo satano député bonto ay koy fer ñene ñanta kala bari hani NPP koyte siramo bulala ibam far ita bulala andu yalo mu neke Adama Barola mbatu nga kullo bakatan fale nga basu ka fay Adama Baro ni ñinu kacatale Adama malla fi num pour ka molondi yalo Adama hani kabi abe mambang bulude wato do ba ka fa be balanne bulule ka fitfitile ñu ne ko do fale ka fitfitile akoy ko mbatu NRP candidate londi je nga support kay hani heci ñindulan ben na sembo tastel ñindulan ne to ndundam mata o jambe mune du je jambe ngoro fo du dajet mo be du tawtal ima ñanna sonnale fereng because malo site malo wala be je ya fo ene de ngela projet moy le ko ñi siraw ni ñi mam fundi abe fi sawolti patio be tay la wala fe ibi la de finish la le ñun fo man la fi eta carte fa fa bari problème dala ko to say wo kay ndenge bule ni ano du wol mu ye fi ci fasa no problème bari tul kutinta mu muneta afinkita akate moy rokela fingindo niya ko nata da wutu sunyana niya ko si fonkola kuda kundola mo buka fa silo be min to aka silo lo na ka borle fo fay dun suto ko na buka take fen sako men tawta ka fam finkindi ifana wo podong wala ma borot President Adama Barrow Gambia banko kan kabo maji karo kono kata August karo kono 2020 ila man sakunda ye kodo men tinya nsafodro ye kodo men tinya coronavirus da makunda coronavirus 1 billion 133 million alkana winning 845 million finance ministry e men tinya domoro kunna koy ka manole sanim fokol wol dati jede mbadul alkana du nyoto de mbatu nga be faram fanse nga be bondale nyoto dalasi billion killing million keme million tan sabanin saba Adama Barrow la man sakunda e wole tinya kabo machi karoto kata August karo da ma kono COVID-19 dalasi billion killing amanke million de billion killing million keme million tan saba anin saba kabo March April May June July August kar woro da ma billion killing million keme million tan saba nin saba Adama Barrow la man sakunda e wole pisir pasariya wa ba ñu nen tol faale
ba Gambia ali nga ñapi Adama Barrow kan nga siti nga finti nga ta si ala so kono nga bula jolola Adama Barrow e Gambia fale daki Adama Barrow ko Adama ya jame Gambia fale barate Gambia badele wo dalasi billion killing dalasi million keme million tan sabanin saba kola Adama Barrow la man sakunda Minister of Finance wol nata million keme million tan nani ani lulu inata wole tinya ikoy manol le sawala ka tala Gambia di wol tema Health Ministry nka men fale Gambia government ani la institutional man killing institutional finance ministry ani health ministry wol do killing na e kodo mentinya wol man ke killing otide mbade Gambia ko health ministry mbadu nga fale wole jeletinya health ministry million kemenani million tang anin saba health ministry wala tinya mbadu nga fale yalon ta ka fale ka bomo fay bomo basuka ka fay ndeka wala Adama Barrow nala molu yentol fale daki imam bade Adama Barrow nala man sakunda ñunu tambita tapale yala ñunu tambita tilimbal yala le mbade Gambian ko imira ba million killing e billion killing million keme million tan saba anin saba yena million keme say million tan nani anin million lulu yena wo kafuma yena million keme nani million tan anin saba niol be kafu ñoma killing kononto tannin fula tannin saba ibe billion fula million keme saba million tan kononto anin killing ibe wala sotla akamunta Gambia man sakunda e kodo men tinya coronavirus kunna billion fula billion amanke million tide billion fula million keme saba million tan kononto anin killing ne wala tinya iko coronavirus da mali ya kodo be kati nyo kono ya talantalan nyo tema nga fale nan kale millionnaire da mali bi jen kale jele millionnaire le moy beti killing iko ila time le pour ya enjoy iko wala fondede Bamba Masi imeta batarin Gambia ne fane na ila time le sita pour ka enjoy ndama le tole mon mira enjoy te de haramo ka dundi kono ni wala mira enjoy menoti hata zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarahuna al-jahim summa la tarunaha ayna al-yaqin summa la tusaluna yawma idin anin na'im sadaqa Allahu al-azim wa ballaka rasulul mustafa al-karim ndesilata alalale nsilata kaburo suto fololale nsilata nimman satalla jallango ala benyo yalale malla fi nga haramo bulan kono ko lafta do ko kelan taro la ngambalu wala ando insha Allah nadiyata man satalla membalu lan taro la nsiyo to men tutaje ama o siya bake mamira be tambila tallulo la kotenke woto malla fi nga haramo domo ñinantin nantening national puntum pantang national pusir pasar national suñare kafo national nafike kafo national wuliyafo kafo national motiña kafo national banko tey kafo ñinantin nan nima keno ni wonte me kon e hadama dim malo me kon bari sondomo kam men dila hadumo la karola e sondomo kam men dila banko tiña la karola e sondomo kam men dila ka banko la nafulo tiña la karola ni te benno lo kam president Adama Barrow jube bero nay momo jedwaati ay te jarata dro asejo million nanila asejo million lulula to ase moto sikaya dila pour ite marié ka Fatima Adama ko ko lol be bondi min tole Gambia mun alfanal kana mol fenke sa jube bon drok wafo be Gambia nyame droko abe pour ndum pantan dinne ko mena femo na di fondin kewlu fentawlu aldingol bebe tinyala je ntolu ko banko nyi mbele nga kelo ke nga yaya jamme kaja fijan kumata keri mamme fo yaya jamme mana wanke buwayata nkaka buwa bondo kale bar ma fate famu buwati je ñune na ñunu ko sayila time le mo puri fanani ya enjoy nko ninka en ko mo ya ka dimisi fa men kenna ila time le puri fanani ya enjoy say nyami ne ko ka molle kumande ke tretin ka fo mbe bayla do ko wala nali man na kafuma mbali bayla do ko wala
khadimu rasul kila lambe nano sallallahu alayhi wa sallam nte nga falene de lam ya'lam bi anna Allah yarah qallala illam yantahil tanasfa binasiyatin nasiya khadhibati katiya falyadihu nadiya sanadihu jabaniya kalla la tutiyahu wasjudun waqtarab kalimatullah nga ulama wol jele lonnalu alhamdulillah ila lonna kafo itata pour kata papa Ousainou Kondong alama alayal jow bari Gambia alsal hakiloto extremist solto de Gambia banko e nyamato soto me ya lon ko ayal alqur'ano karam bari setano babala musallamatul kadhab ikafa fo Yusufa Sonko lembang ñomin ko alsal hakotu ñede sanoya man ke kucha handi bari ñimmu korngole to ñimman tuubi hani sayin ne adda turoje wulori ko faabe Sweden naba ako Gambia karakilu bebita jahannaba le e kamira jahannaba ba tele bulu ako munantin na wolka Saudi Arabia ka jafi ngonde malam fo ñin dum a regret le munan na faya wulu ñomi alafta pour ka wulu Saudi Arabia la ba malo Saudi Arabia ni ma keku woni muslimi ya man nyosoto fenna Saudi Arabia la man sakunda ni ma keku woni muslimi ya man nyosoto fenna ite men ka wurte ite Yusufa Sonko ntana na mela kumo fo doto because ite man jarante e jabi bar muna ne man te jo sindi Saudi Arabia muna ne be sirin Sweden ya miratul atulu suicide bomb so atulu ya mirabe mo le nene nola Yusufa ifa me ye wulu a wulu tala muslimi ya tara Gambia imama imumu wol sonin ke malu natale kafir malu ye muslimi ya tara Gambia ifa mo muslimol den sonda majlisi tiyola mun sonda mo buñaare wala mun sonda bari Yusufa e quand même fa kamun te koy fa fa bita jahannabal he ni ba ma yalon koy bekelate na be de nani male kan detela variety fay ba côté housing estate ba côté children's home wo ba o sansan bala ay fayje itente fenti bari ngonka je yalon iko in the kingdom of the blind one eye is always the king e kamenu salendi e telephone am fi sayata woldi wonte kasite ala be wala salomu talalde bari ite me yetara bulala mollay kabula mollay kamolu neng fo alqur'ano yete karandi wala bang kabula molla kamolu kajafi fo alqur'ano e wala fo yete bang Yusufa Sonko man dale kila kuto dron bari biringela nyim moy ngaje newspaper ya safe ko nyin extremism membe Sweden e ka ko Gambia karakilu bebita jahannabale ko alame dabula la sama kono wulo juwo kono astaghfirullah menu kallamay bari li usfayte fo do ayata pour ndengete jabi poro ci dindi mere me alon ka ma bulba na mara fangolo abuka fan seneano pour ajuo senea ajuo ko ay senea ni wo kaka bula alfalel la ka alfalu neng momi alon ka man la fa fangola atiamu ta fala karamu man na fa soto atiamu ta fa mistake tale he wo jabo wallahi ga Gambia de wala hekatu mistake tale manya na jabila nta jabila kotek suratu badi Gambia kolu Allahu akbar alisal hakilo to baki assalamu alaikum GDC misal minion mi non alila moy wondena mi yido information kala mo gananda na foti yade nyamina de balde walla na nyamina de balde gandiron wondena laamu na adda ton guru kewdo de balde maybe hande walla bimbi be gadda dum ton to jida dum feccidire yimbe be wata hay goto he on goro guru or right now as we speak
be on abe ga ciarno komboto pour wada ko wadata ko pour wada ko wadata ko ton ara don pour wawa saki der GDC UDP naɓe so mi inno information fo sako e leydi ñamina fof si man sakunda laamu si ɓe gaddi toon guru jambo sirif sawane en moslayli ko maɓɓe garata si ɓe gaddi toon guru wota hay goto heɓɓo guru o wota hay goto heɓɓo ɓe gaddat toon guru kewɗo wota hay goto heɓɓo wota hay goto jam ƴakku on guru bari wala le nyim moy nyim men ka diamu kuma kan wa ka wala fo mbadi mu fula kan to ko e ka kuruwole samana nyamina ya samba moro ya kombole fo pareta kuruwo nyin momo ni nyamina digole muyti momo e kuruwo di la janden carte fawte madukar kana kuruwo nyin muta mbadi mo momo e kuruwo dina dukar kana kuruwo muta bare gambian ko lumbe kukilim fulale ale silo bonda le nyakoto sila wato tambitalem sila gambia banko kay wulu banko ka wota mi ndol sila ya jamela be sila la nyi sino la nyi men ka kirinta ka yolobo adama baro ndol be sila no la wala nyaadi lem fawru ngam ben tunka ngasinde abuka hanyi fanto le ka hanyindi sila ibe sila lo man nyaadi nko security apparatus so li manke malaikol ti nun don tol ka mira kasamasin ko le kan na molfa Casamance ko lal hekatu nfon la gambe diwlu ni nga wolon nun te barra nga wol sene juna te barra ngela kordal buruka fo man dingol lawlu fol mu bore wolenti gambia ni momo lafta gambia ti nyala e wulu ta korda men ko wala be tayla wallahi alazim amanke ku tahaneta alin kana nyo batandi mbe wulu ta gambia la nga nyolon ne ni security nonsense kulu bal men fallo balol men yalo ko e koy kala fi pour ka UDP le silandi UDP ko momo silata e ba man futu ntele ngafo UDP di wodi silata imanta sanyang ikoy silata kuma kawla iba man futu yanta dale ba nyini kalal ni haji do soto me antin ne manta man fem foto bari lafta pour kata nyi sanyam bengto imanta ko silata ñu non san solo ñu me fallo mbalo la kuma kawla iba man futu ntele ngafo ntolni ya jamme ke wutuma ya jamme wol fon garaw wala garaw ta ñu ci ñam million tanin say de ni sécurité men yalo ni be wuluta gambele ni la cordal long ni badingol long ni la krabo long ni dingol long ni la muso long ni la ni dendena mo long ni teriñol long wala sina wala ya foy ben tol tretina mi koy ko menketa 3 years jotna wala tawta menketa nun to wolta fulan janna nali kalbe terrorisme fankel albalo na kon tol mo super terrorist olenti super terrorist we will always defend ourselves always Gambia ni security mantol kanta bayri to lela do komo nka namo jo pour ka de security la pour ba Gambia dingo be kanta e ko ka o security nke jo men ka wala use pour kan threaten pour kan life threaten e bota suwolel kono bite no mala nge kan na tay Gambia ding UDP di woding yamuta ya fa nyimbankun kan koteke security apparatus momo uniform bela momo imu senior officer te ibulo lay kunto yebanko bula yela dimbal be kunun e kono ni yebore we will come after them ntolta sonna aussi fala koteke banko nyanta security le sotla walantin nanka security le jo nalma la do ko no alafa adama baro ko itente bulala mo fala alafa adama baro alafa la bosu nyole ko altente bulala ngam famfa altente bulala ngam famfa because ni ngam mo fay be mfalale wara be na badi wol falale Gambia be Cairo sotla ntol UDP we are always for peace but ntol we will always defend ourselves fento bayla Gambia ntol la nyantol be Gambia fa kunko le bele dentala itata bindele ya fo konte ta bindele ni ko bo kala kordale be korda nyoda diata nyame be bentangolo la wolto al Gambia dukara al wato do be ninga moy mo le ka fo he yamira ko eta pour kataje nka ikan kam fandile mune batin neti ta je ntolu nga sanyi mu wanni sabakelo le ke pour nga adama baro sinde pour nga Cairo soto ning adama kata o Cairo di lan to la tete sino la ko nin dinno ka abama ta sino la hani abama jinko do ray nga oto dinno fana ta sino la because na sino ta babe sino la Gambia dingolo alta aliye pare aliya la safolu city aliya pare aliya la da fal kadol city because ninyuma bayi ni be duna ñolal fenta bay ale nañu audio samba state house ngonta bani ma fa la samba je kala moy Gambia diwla ali pare ni adama baro ko Cairo ndolle lafta Cairo la bari ko atomo Cairo barolde ko don nga mira adama baro te sonna koro la Gambia mo mira bar ni adama baro desperata
asik possible fa nya fa nam pareta malam malo wo fa nan sikeno le de bare ala kana on koto nyama because nyimmo lu sa ye adama jahalende le ya confusing la confused ta convict because no one the adama baro ntinga adama baro men long a man of peace all of a sudden turned into a tyrant. This is disgraceful. Abe man ke fendi fo en dunia nafulo dunia me yalon ko kuluman alayha fani wa yabqa wajhi rabbikal a'la jil jalali wal ikram sadaka Allahu al-azim wa ballaka rasulul mustafa al-karim mbadi gambian ko ngal tento ngal jey albadi malamo bamba serigne mas kadim rasul alama alay kayro ken na gambia alaw mari nka menyini alama man satallaya kenye kilanen kilara mor hormoto alama na banko alama alay nemo keje kilanen kilara mor hormoto alama alay ndema Thank you.